अनुभव वर्षा को आमर जो सुर भाई कहले से घर भितर पशिक घर्षण करूँ से घरे पशुना घर्षण करना सी घर्षण हो गला फिल्म चलो मोबाइल फिल्म जय जगन्नाथ मो रिपोर्टर बालुआ मुझे आसी पहुँची आफ्रिकार आफ्रिकार आम देखुं धान बिल पाखापाखि बहुत धान बिल अच्छी एठिकार चाषी ठार बुझा ओडिया फिल्म कहीं चलुनी आस देखा पाखापाखि किए लोक अच्छा प्रतिक्रिया नवा नवीन बाबू पठे मुझे हगुली तुम भिडियो कर मत भाइराल कर टिकटक रे टिकटक चलुनी बंद हो गला से जो चलुची आम हिल्स हिल्स रे पकई मत फिल्स करता ना भाई हगुले तुमे मुझे हगी गाँडी दूसरी आम ये आफ्रिकार पानी नहीं कौटे से धान बिल गाँडी घसुली मो मत भिडियो कर भाइराल कर पूरा चारिड़े पूरा आफ्रिका सारा लोक देख देख बाघ हो लुचि जा भाई ये तो बाघ ये आम आफ्रिकार बाघ यार कौन कह बिल रे जाइए मुझे गाँडी गली सेपटे बिल गाँडी धोक आसमर एपटे पानी सर्टेज तो से सब धान बिल गाँडी दूसरी पानी गोटे कम डबल यूज खत को खत मिले धान को धान हम सब भाई बहुत प्लानिंग तो आफ्रिकार जो धान चाष बहुत बढ़िया नवीन बाबू आमको सब प्लान बढ़िया कथा आ तो मुझे आसली आफ्रिका ये ओडिया फिल्म कहीं चलुनी ओडिया फिल्म चलुनी ओडिया फिल्म चलुनी पंचर मतर हो फिल्म चलुनी फिल्म फिल्म ओडिया फिल्म हो हाँ ओडिया तो फिल्म होची आउ तो होनी बंद होइलानी से हमर विजय महांती जो हमर हर पटनायक मिहिर दास ये गला पर ओडिया फिल्म बंद ना ना अछि ना अनुभव बाबू सन केते केते अनुभव बाबू सन ताकर अनुभव वर्ष कोन करा करी हेले ताकर बंद हो जाई ना से केते हीरो छन आउ कोडी हीरो जन सी तो की का गुडे नै की गलानी की गेस्ट हाउस रे सोइलानी की रास्ता रे छुट्टी रोना खाइले आ चलियो कोडी फिल्म ताको मैटर ताको हमर कहया कथा ओडिया फिल्म कहीं चलुनी चलुनी तो एत में तो चलुनी आ कोन पई चलुनी से ए हीरोइन आसला हीरोइन नै की पळेले ओयो पळेले हीरोइन नै की पळेले गेस्ट हाउस पळेले कोडी रास्ता रे छुट्टी रोना कार कर दुनिया प्रकार केस आ फिल्म चलियो कोड पैसा इन्वेस्ट होनी आउ भल भल लोकेशन नहीं आमर देख आफ्रिका रे केते बढ़िया लोकेशन एठी आस फिल्म फिल्म कर पूरा बढ़िया बढ़िया जगह अछि बढ़िया बढ़िया लोकेशन अछि फिल्म बढ़िया हो आम एपटे सब काळा काळा हीरो सब आसीबे मो भलिया सब बढ़िया फिल्म आ पूर्व हेतला माने केजीएफ पुष्पा एमती केते फिल्म हेची भलो भलो केजीएफ पुष्पा इलो बोपा सी फिल्म ताकू देखले लोक कांदीबे हसीबे सब किछि करिवे ओडिया फिल्म देखि लोक कोन करिवे बेकार पैसा बर्बाद ओडिया फिल्म केते फिल्म एमती आगुर हेची आपण देखथिबे सेतेबेले हमर मिहिर दास देबू बोस हर पटनायक आमर राईमन बाबू रहिले से सब फिल्म सब से कलाकार थे फिल्म होता अबिका कौट अच्छी फिल्म कलाकार अनुभव वर्षा अनुभव वर्षा को आमर जो सुर भाई कहले से घर भितर पशिक घर्षण करूँ से घरे पशुना घर्षण करना सी घर्षण हो गला फिल्म चलो मोबाइल फिल्म चलो तो एते कथा तुम जान केमती मुझे आफ्रिका रही आम न्यूज टा आसुना अपन न्यूज देखछ तुम ओडिया फिल्म देखछ ओडिया फिल्म देखे आगुरी देखुली एबे देखुनी एबे फिल्म आसुना देखिबे को तापर आमर ओडिया फिल्म न चलिबार मुख्य कारण है ये जो ओयो सब हो गला ओडिया फिल्म चलुनी ओयो हेला फिल्म असुदा कोन हेला फिल्म कोन करथिला ओयो भाई ओयो हेला आगुरु लोक ओडिया फिल्म देखिया जाउतले हल्ले 25 टका टिकट देकी जाउतले गोटे कोन सीट रे बसुतले टिके तांकर रोमांटिक फोमांटिक किस किस होतला सेटे मजा मस्त हो जाउतला तांकर पैसा उठी जाउतला पळे आसुतले एबे जो फिल्म हॉल करदिले सब 50 टका टिकट नेकी जीव तुम देखियो से भीतर किछ अलाउ नै किछ हेई पना ओयो हो गला ओयो रे 5 टका दियो खुलम कला सब किछ सारा आसो तुम एमती के दिन फिल्म देखियो जाउ ना माने फिल्म ओडिया फिल्म मो ओयो हेला जनो पाखा बेकी 2014 रु फिल्म देखियो जाउनी ओयो हेला फिल्म देखियो ना ओयो हो गला मोर टका 500 धइली सियाडे गली मु कहीं फिल्म होलु जी टका कोडी खर्च करी बादाम चसा कई सेठी लोक पब्लिक के छेप पको दो के मुति बिते गलेनी तो के कोन करि बलेनी के बादाम चसा पकलेनी कहीं जी ओडिया फिल्म देखियो मैं सेले का जाउनी एटा ओडिया फिल्म ना हॉल ना ओयो ओडिया फिल्म तो लोक सेहित में देखियो फिल्म प्राय लोक कोन पई देखियो जानती ठीक गर्लफ्रेंड सहित जानती के निजर स्त्री फ्री क्या नहीं जाती पर सेटिंग नहीं जाती फिल्म हॉल टे मजा मस्ती करती फिल्म देखती एंजॉय करती आसती ओडिया फिल्म तो होनी एंजॉय ही नहीं किसी नहीं रोमांस नहीं किसी नहीं और लोग फिल्म देखिए कौन पाई मोर प्रथम क्वेश्चन है ओडिया फिल्म कहीं कौन असुविधा कौन माने एते प्रॉब्लम कहीं ओडिया फिल्म रे असुविधा ओडिया फिल्म रे हॉल नहीं आम ओडिशा रे हॉल नहीं ओडिशा रे हॉल ही नहीं ओडिशा रे हॉल नहीं तो फिल्म लोक कोठी देखा जो हॉल सब भंगा ददरा हॉल हॉल रे किसी माने सेमती व्यवस्था नहीं लोक मान देखिया पे भल आजिकल जुग चेंज हेलानी लोक कोठी नहीं कोठी हेलानी तो भल हॉल कर हॉल भल हो गला ओडिया फिल्म चलियो हॉल भल हेले ओडिया फिल्म चलियो किंतु एक्टर भी भल रहबा दरकार भल एक्टर रहबा दरकार तुम ओडिया फिल्म कार बहुत पसंद करछ का फिल्म पहले तुम देखियो फिल्म ओडिया हमर ओडिया फिल्म अनुभव मात्र पहले ओडिया फिल्म बढ़िया चलियो
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଏବେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ହଁ ସେ ମୋବାଇଲ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବ ପୁରା ଆମ ଆଫ୍ରିକା ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ଆଫ୍ରିକା ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ସେଇଟା ଆମର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହଲ୍ ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇଠି ଆମର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବ ସେଠି ତୁମେ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସେଇଠି ଆମର ପଡ଼େ ସେଠି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ରାତିରେ ସବୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ବିଲ ବାଟ ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି ଦେଖୁ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଦେଖ ଆଉ ରାତିରେ ଯୋଉ ବାଘ ତୁମେ ରଖିଛ ଏଇ ବିଲରେ ସେ ବାଘ ସେ ଆମର ଚରା ବାଘ ଦେଶୀ ବାଘ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିଛୁ ଏଇ ବାଘରେ ତ ପଶୁଛ କେମିତି ନା ରଖୁଛ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ବିଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ବିଲରେ ସେ ସାଇଡରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୁଁ ସେଠି ହଗୁଥିଲି ପରା ସେଠି ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ ତ ଆମର ମିଳିନି ଆଫ୍ରିକା ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ କ'ଣ ବିଲରେ ରଖୁଛ କ'ଣ ଆମର ବିଜୁ ଶୌଚାଳୟ ମିଳିନି ଆଉ ବିଜୁ ଶୌଚାଳୟ ମିଳିନି ଆମେ ବିଲରେ ହଗୁଛୁ ବିଲରେ ହଗିକି ତ ସେଠି ଭାଇ ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫିଲ୍ମ ଯାଇଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଭାଇ କୁହନା ସେ ଦୁଃଖ କଥା ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ କଥା ସେ କଥା କହିଲେ ତମେ ବି ଏଠି କାନ୍ଦି ପକାଇବ ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଭାଇ ବିଧବା ଭାଇ କହିବନି କାହା ଆଗରେ ଏଇଟା କାଟିଦେବ ତମ ପର୍ସନାଲ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସାଇଟ୍ର ସିଟ୍ ନେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ନେଇଥିଲି କ'ଣ ସିଟ୍ କ'ଣ ସିଟ୍ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଇଛୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷାର ଅନୁଭବର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ ନା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି ଗରମ ଗରମ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିସ୍ ଫିସ୍ କରିନି ଗରମ ଗରମ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିବ ଡିଲକ୍ସ ପାନ ପଡ଼ିଛି ଚପ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଆପଣ ତା ପରଠାରୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ମରିଗଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ପାନ ଛେ ପଡ଼ିଲା ଗାଲରେ ଲାଗିଲା ଗରମ ଲାଗିଲା ପାନ ଛପ ପଡ଼ିକି ଭାଇ ତାପରେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ ପାନ ଥିଲା ଏସିଡ଼ି ଥିଲା ପାନ ଛପ ଥିଲା ଡିଲକ୍ସ ଶିବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏସିଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା ନା ସେଦିନ ତ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡିଲକ୍ସ ଶିବ ମାନେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଗାଲରେ ଜାଣିଥିବ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଇସନ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖାଇଗଲା ମୁଁ ତାର ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲରେ ଆସିକି ଏକୁଟିଆ କରୁଛୁ ବିଲରେ ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଆସିକି ମୋର ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଚାଷବାସ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରୁନି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରି ରିଙ୍ଗ ହୁଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାର ସେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ତ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ହଲ୍କୁ ଯାଇଛ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ସେ ସ୍ମୃତି କିଛି କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଛି ଜୀବନରେ ଫିଲ୍ମ ଯାଇଛ ହଲ୍କୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଭାଇ ଥରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ରାଇମନ ବାବୁ ଆମର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେପ୍ ସିନ୍ ଚାଲିଥାଏ ଭାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ରେପ୍ ସିନ୍ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲା ସେ ଯେଉଁ ଗଳର ଫଳର ସବୁ ଗଳେଇକି ନାଳ ଫଳ ଗଳେଇକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଲି ଭାଇ ମୋତେ ପଛପଟୁ ଲୋକ ବହୁତ ଛେଚିଲେ ଭାଇ ବସ୍ କହିଲେ ମୋତେ ଶୁଭୁନି ବସ୍ ମୁଁ ମୋର ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ରାଇମନ ବାବୁ ନା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଭିଲିଆନ୍ ସେ ଗରଳ ଫଳ ଗଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲୋକ ଭାଇ ଆସିକି ଧୁମ୍ ଛେଚିଲେ ସେଇଦିନ ମୋର ବି ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଏନା ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ରାଇମନ ବାବୁ ତ ଆମର ଚାଲିଗଲେଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଧମାକା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଚାଲୁନି ଆମେ ଏଇଟା ମଜା ମସ୍ତିରେ କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ କେହି ନେବେନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲୁନି ତାହେଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ